Voilà, akini oda kaso kunyi kadi ogel ko kada mogobe odo shiabu kamara na dome shiabu ari live no nga sasa kundu oda ari masala dome kadro ko to kana live ke kana tapoter kana partager pour que ana koti protéger ni signalement do fotanani si jeni bugo maka c'est très très important ko kasuga tu mogobe actualité nga kubeni kama mo siri moy no ya khibare ke ngunonga donc odo shiabur masala dome point ni beni ganunga oga wakati be sasa kundu situation nga mogobe moy no ya no nga gadange be ganunga ken gadange mpale temfila ni bugo maka kenni événement beginya 1989 murtando sénégali problème nga donc a gagné mois d'avril nyai on avril en kason ngai shabu il est le mieux placé dans côté kenga détail no danga xibaru ngo passé mo gobe donc o taxi mana ne ku temune fila kama donc on shabu du ku shaburi wa shabu wala la ku ndanga rakati soni ko nga c'est très important et ana soni ko ku comme sona ko tourno golle no quoi shabu salam alaikum Ma sumare wadan kunyi wade jamancu kunyi wade mare mon kunyi wayan na waren khadi anga de occasion kene kudo wona masla dome fumbe katan kati actualité bega do duna sasa kasun xaw moyen orient ke donc wayalla nyagan on añi fofo ko ngere yana ñi fumbe bega fo siron mare mu wayan kunyin wayan na waren aussi way jamancu su kunyin. Merci Siab, merci beaucoup. Jaman kada kuni, jaman nawari. Et surtout, na katoga avancene, na nokuni yogoni iko, parce que ni yoger des aweri émission yugo de bernandani, que situation kama. Donc, kem palle, émission ko falle, ser gebero contacter, ser gebera message ngoria, tellement que, en fait, émission ko ger n'a pas bekinya sur gobo ira kibar gebgebe famo, situation bega moinoria nokonga. Donc, c'est gebe yoti on a en remercier mo aussi tellement que anger détail ni beni kiti kini kem ko taigeri nafa be kimia quoi donc un remerciement nga katanga so ni ngem poge be woterin kana e ke wakati meno nga donc shab o gamla kebe tu kenni ona jopati moinoria khibaren kuma kembe ga actualité nga ke wakati no nga o do wori gajangen jope o ta fana fitke nan diga makama gajangen jope aro sasa na presque 40 quelques jours tanagate do fobito gajangen nga tai anya boronde nga karo kuswa me boronde kube ni bombardement ko boronde kube de berni problème ke fiti kenga problème ni objectif ni gajan ke men objectif ni yamara anga shabu memara américain kudo israël ni ku ke fini ira côté o ko objectif na ate ko handi nafan kita ke gajan no nga comme nafan kita gajan ke no nga donc wa mulona jopati ken no ya parce que gajan ba 40 et quelques jours déjà fo gebenya boronde gebenya bon ha point ni yoni ka kite gajan ke no nga donc gajan ke me gajan ti nyana kunu nyana do objectif ni nyai est ce que américain aro israël parce que yankani irai est-ce que xeni ya do ma xeni ya objectif ni be ya est-ce que assuro est-ce que objectif ni ya kete objectif no ya Merci Soumare en quelle question importance ngesri kha ogana gejangi ke khima ogana faytolonda feren gejangi ken fitnan ken fala buddha agnya onya objectif négatif ni mbana nyane gejangi ken fofo suron ko ser surunga ko mo xambe souvent abonondin bana khant fo suron har gana tok yonki bane gana har selinge nya gana kare fo ambon kha fo misro sak ken ka yonki ni kubeni gi toko parce que adam rum ku yonki nyampo su duna matériel ki da fofo bon malheureusement suru kuntu woriyu yogni ina so keri yime kudo i haju kenan ciro ada bagi dang mais ganta objectif ni kubeni igidi fixé Amérique Donald Trump do Netanyahu gar kubeni fixé im katini atteindre parce que on a simenanti agni aken Donald Trump do Netanyahu idime wor le 11 février andu ko biron tanaktere fo bito lenki ga gejanga le 11 février idaga meñi Maison Blanche agen ko Amérique paleke igir meñi non iga dingrabe xilli situation room anglan xane awren salle de crise nya français xane donc itaxu non ido serbegen cheesy ones ageni Donald Trump directeur de chef de cabinet ido Steve Witkoff xad meñi non ado Marco Rubio Marco Rubio ado Dan Kane an chef d'état-major ke Amérique kural le moku xirsenna ado CIA yiman ko ado Mossad khayman ko meñi non igir meñi non ko ngi taxu Netanyahu andi diga mengut kembre Donald Trump non aussi
ar ko nanti iga fumbe mul Kenya na Iran ke gejang nyoke kebe gima khiga khel uranium ke ido Amerique do Israël nangiri nanda kheni kuro ina uranium ke bonondi yo objectif fanan Kenya objectif finlandais Netanyahu ti kudo kenan katin bakiyahe il faut que igna iranium ke bonondi il faut kina iran jama yimanko kubini ga iran yimanka ko ini sususu keri ini su yonkilak objectif sikande ken manne ina fernya iran soulèvement ga nyan non iran jamane ke saro munga gilli igatel régime ke grindi ina fanka ke grindi ina régime tanta hundi batte donc agar ken su expliquer dimambe arko Donald Trump dang nanti kembanan kat siki iga Iran ngejanga iga geja nyoke kebe kheli iranium kebe gi maknonga iga bunondin bawni iranium ke bunan kha agana gobo ima khag jofe dang nokoyogo iga geja nyoko kebe kheli atomique ini kita igina kita kha igilef manani su burkhan ina burkhan sigrah bane kya donc agar kenko nondononga yogni ima kongdang ouvertement kha idunge Donald Trump me adunge ag dunge ti ken kanne makunga ar koti digan kanu filia iga kong mohombe sans good tom sans good to me ar ko kununya cela me convient kendi baga donc igir ken kanne akama kha ayilengi kire khat le lendemain aken Donald Trump a dit conseil militaire ninkri iri taxu hori ani a adjoint kebe igatin dang Vance Rubio ay Rubio fait Vance de ces Vance ouais, ati voilà akend ko clairement nanti Israël ger kebe ko amro yimme khaganta Donald Trump antin ko israélien ku aga Kenya am wakile aga conseil militaire ni ko khatrinkan parce que kongdang nanti aga gijangi ke siman mo be aray wasen nyan kundum parce que Iran sous-estimé de trop donc akendunge ar validé i wakile nanti tel gijangi ke deber donc i wakile gur khube gijangi ken khonketa c'est vrai que JD Vance aken bon choyo kontera parce que vice-président yan tongo kha brembe Donald Trump ger validé keta aha il est obligé anandak do khirse kya diga mu mbatte har ganti lingdang bon igere fini kubeni susu tof mena khang non akenganya simman nanti gejangi ke anyan bito fili sikiata ina Iran mburkha donc diga me kena nyeme ina objectif ni ko atteindre ni yimman ko keri soulèvement populaire na ya suronna bogina yank Iran jamane ke bedini kuno ko ina rek ini yimme fak fanka ke ina régime ke changer ho Irak mo ho ado Afghanistan ado kunjamanu ben iger nyingi mokobe malheureusement Donald Trump mudunye ayim renseignement kudo conseil militaire ku trinkan kudo igaron kilis rek mokobe e kenyan nyingi dang kenyan am gami dang sahaba parce que dagi khon Iran qari posté ag nyamo ko be xaw sudur parce que Amerique ga xen Iran ado Israël i mungwa nanti Iran ngana nyiri posten antitini gullo fitan ma Amerique non Amerique intérêt ni golf ken xongu jamanu beni do Iran game kara ko Arabie Saoudite ko Oman ko Irak ko Koweït adi mentan voilà donc iha imro digame Iran kar ku jamanu wa ciblé Amerique intérêt ga noksu iha xeni donc Israël ken c'est fait américain donc il faut gebgebe bonondi Israël har ganani yimuni gam dunge imagine ko ga bakay fernya imagine ko mbom mais fo yogni ko mbocite wogidi wori kha fo gebe kha idi tanjita kaman ko mu bok donc gejangi ke dag magu khoto ko nga man khanci gi objectif ni ko non seulement imi atteindre kha ar fotana sari dang agar kebe sar Amerique dang ken humiliation yoga sari roxoye ñogan Amerique mu dem drone gejangi ina mpese Amerique kemoko na Amerique kural le mo nyimni sir gebe kar inoxon ir Amerique fura campinto nyankandi Iran de ken debera Amerique avion gebe man nakato masiko man nakato ir kunchu yankande donc Amerique mu dem ron gejange ke wuci depine noxo xasodo fo ana ke defet sukita am dem nyan aha aken Donald Trump fi legre ad waray man xa atoko menace ni nya deberni adagi mem mananti igama Detroit d'Ormuz ke wunsu
ina iran burkhana Mhm. donc kendiga me kha ar sergebe tor bon détroit d'Ormuz ke xog dema ko mo xombe lambe ke be furu ku ga bakate yigana pétrole ke wutu golf ke jamano parce que non dingran quand même xo duna suga tu mo xombe duna pétrole mpo gebgebe ngilti dono nya donc dingra be geni igir sutita feger suti irangor suti fure sun tax dangin kenyan ci gar France suroben ga France ir koros nanti carburant ke jonko a sege sirin kamina har fonno fe donc a girti Kenya bon gejangi ke dumba tok dumbunu idi menace ndever nanti fure suga mul anandangiti détroit d'Ormuz ke il faut kana autorisation mutu iranien ma iran de ken réussi quand même iran yille fitan bere surin khadi an nanti gejangi ke ag khoto c'est parce que iran yi stratégie nya fam aga drone ni kubeni khayin kat jamane ke be yatin Israël donc ikunga dom de fer ke be gi maknon aga gemme drone ni kudo geja nyokuku misil ni ku kinga na burebe igaro nei ampungu iranga drone ku bini fitan antarana ha drone bane ara gemme wotu kurumba jonko France ta kona misale la ken awot kempet harbane pour jamane rang mais iga kibi fitan aga tel gemme gatin missile d'interception ke a jonko ngo milliard ni nyan serenta khempanto aha kenga am gobo Israël ma khoke ngobo iraga gemme misil ni kudo drone ni kenyan ci gi fo gebgebe atoko bucciten ga yankan kat Israël donc fi to khoton ak to khoton yimini duruku ilesme parce que intumul serega kitin ken jamane ken wan sar ni ku ameriko intumul serega lakene parce que irme sagarata yiga mi ni non na ken jamane dronya jamane arbu ko no non quoi donc gejangi ke khoto yigurtu nanti agana to continent su aga kebe sar na burenyan Donald Trump a to menace ni ndeberen fana ati Iran centrale électrique ni ku bombardena fofu su ga Iran pétrole ndingira nyage ina su burkhana ma iranien nyimni nangir nandag sig kundingro nanti agna lef kundingro bononin su magani ku nyonki laga d'abord donc il kengela patriotique koy Donald Trump donc yigi mini gilles me gertu nanti anyangi max échec dimambe Amérique do Israël gertu nanti anyangi max échec fi ke nyaman kha ay giri flinken kat aken Donald Trump mantin ko ay mukite nyagada yaxen kara parce que critique ni ngobo aken nyakama au contraire soronu butun trene ndeber Amérique no xonya na ken Donald Trump critiquer siri donc contrairement gagna agar khan ou bien gar simananti igana a job Iran su iranien ko yankana iga butun trene ndeber ni ou bien iga régime qui change malheureusement fini ko dak kundum bon ar ko yaxat nanti information gebe du aki ikon israélien do Donald Trump gagni Iran siman nokobe janka Iran dangi non igya siman nanti Iran limite ni kubeni janka Iran limite ni ndalli dangi non ikon sembe kebe igya siman i sembe ndalla dangi non parce que khongu dama kong mo khombi adni ikundu dudo ke gejange taxu nan kasa i dalla préparer na sa su kong igiri nokobe Donald Trump talantoro agar talam mama kin ani igere détroit d'Ormuz ke tex ke lambe furu ku ka bakate yigana kendi ngara tex a nabure be ga bon wan sarni kuma xa geb ñan ari khadi Iran man khako Iran ti ça désormais pétrole kebe iga khobono pétrole kenta khobenti dollar parce que kimbre pétrole ke ni khobenti dollar mbana dunanu ko su partout adni américain de ken imposé Iran ngiri kita Iran ngar semen kita ar ken don changer jamanu beni genya simanante Amerique ani protéger na seregana kheni kho Arabie Saoudite kho Oman kho Jordanie kho ku beni ga Golfe kenonga ku ngar bu jamanu iranga kheni ya Amerique gem katin fofo deberen irfam jank nanti mit kebe ge nyidu c'est-à-dire kumpa kebe ge nyinon igni Amerique si man nok kebe jank Amerique am jofeno d'ailleurs dar do lenkina kha Qatar ar ko Amerique dang nanti ani armée bagan non a base militaire kebe ga non ana bagani non donc parce que igni kibi duk Amerique imani non ikun simti selsu katrene Amerique ni ani defendena malheureusement iru fam jank nanti Amerique ni exploiter nata a golnyangtia kha iga kebe simanan puissance militaire kebe makhantima parce que file greke Amerique kural le moko yimni i tok i wuro nambok base nandagnya hotel ni noko yogni kemi bagidag nya kani noko kudo
iranien ko na makhi non igi bombardé et pourtant il faut gebe bonondi Iran idi bombardé sirin kamene mais kendi oda iranien ko nanti int kanna imkani fure su khagar gira anga tang tel kere Detroit d'Ormuz ke ikotundi nanga worke ngor intari fal fayin ken fure su autorisation kan tamba nga tang dangin non su Iran kotundi nanga bon file greke Iran du imposer a nant fure su kana ni dangin ana xaalis ñaatugan et il est dungen ken kaya bon d'ailleurs il piège le Donald Trump pour ken kama yimme parce que Donald Trump gagné homme d'affaires ñan businessman an xaalis mana wala Iran agrori ati oui mais janka iranien ku aken Donald Trump il ferait que c'est pas mal à assurer comme ça furi su gëna dangin an xaalis tuga aken dans sa tête tout de suite ay wala nanti ira entreprise ci ginin ado irangatel golnya domi ga nabrin kit nonga ina péage lo Detroit d'Ormuz ke ko autoroute à péage sur su gëna dangin an xaalis tuga donc tout de suite il pensait comme ça bon mais malheureusement à ma femme nanti iranien ku ikun igitaru tikebe en fait nanti na khalsin kete mais inumul ina dango nyaro du inumul ina dango nyaro e jamane ke maintenant gejangi ke khoto tani man me Donald Trump ga cessé le feu trinin agatini agi khanjon kudo ina gejangi ke mulondi iramu dunge mo file greke darumendo dardo lenki na khanga iga jamane bi khil Pakistan yandi topuni londi na nakhake tara kudo ma i cessé le feu kitti max idag miga cessé le feu kiti darume i sudag miga dungen dimambe nanti inantahu koy filli int mekhellement sefene ina tax ina me famu non dono comme d'habitude khoyiga ngabanyan moxobe parce que serendi jikun ken xo wulendi xokkanya ngaro nok saron dabatenya Israël ikon idinya xo gejangi kega fini jopena idag xon Liban aha Liban ko wakebe gano igati ne Hezbollah ido iranian khibare donc Israël ken imungudo hari Iran kebe gni di battenga ido Iran be gni gejangi ni na xos daw xon Libania legal gibe an igir burux Liban ido Liban en frontière keno harbi i finino bon igir ser gibgebe kerno yoguni na tampon komo siki sere yoguni nati i bilan gibgebe kon ser gebe kha jogi nati wujune do koma kargi sere fo arfo gebe bonon maintenant i kungro Liban no hong moko kebe Iran ti weni iku nyage sigi israélien ku dag khon iranien ku pas libanais ku Iran ti négociation de na toho igama Iran libanais ku wara donc il kinkof négociation ko no donc Iran iga no kebe iger giliger kenko keta bon tractation en tokhrin mais Netanyahu yille bak ati Liban te kefin négociation ko ikundo Liban naxa kenyan négociation tana khantian ke négociation no file gre ke keta anya kho amerikin koku iko seki Israël dang parce que igna dag miger fofu su tofu indarag mig joppe me famun Israël tel funya de galling dang ant saran Amérique et pourtant America ni deman ina burendi fofu asu gila America bon malgré tout kenni mo su lenkiani iglegri me wala igre me ni debebe gaten Islamabad aga Pakistan jamanen yand négociation ku yangore akane kudo isunantahu inan chef dome ina me femme mais wona femme nanti Iran igdag négociation ku lenki leleke Iran jonga fumbe kon a dunye nanti na cesser le feu mais à condition ina cesser le feu ke ina Liban na kefe ina wase fofo nyan libanais ku donc Iran condition fan na Kenya bon ha Israël ke mudunge iti Liban te kefin cesser le feu ke ha igdag lenki ir ko cesser le feu ke no khon et fotan begna khadi ani France Donald Trump pour Emmanuel Macron pour la première fois lenki a kifi Iran nanti ina Liban kouf cesser le feu avec Emmanuel Macron alors que au début amani sigi xare ser bon ak ani kan israélien ku ana rakana na rifal mais lenki ken a kifi iranien nanti iranger kebe ko xan Kenya kamanga kudo ina Liban koufu cesser le feu no xonga kudo ma Israël wa sentel xene fi Finlande B point Finlande B iranger imposé aussi ani igdem embargo suron Iran kama Iran nabure suga golf ke jamano américain ku gor bloqué non banque ni ko no xon ini kitem baga sukamanga ina yiland kat iranieni parce que nabure nyan embargo kebe xabe geni ina xa yiland kat iranieni fofo sugi max Washington ou nokotana ina su yiland kati
parce que inabre nyan fi sikande be ga du ani iga fu mexel iranium ke xa accord ke iran ko nanti into walla amerique ni walla ini iranium ke ina a enrichissement continuandi iga kebe mul ina kata kitagini euh, missile balistique ni ko donc iran la kon khat nanti il faut que amerique na ar kofu ina kofu ko no amerique na laydu lagidang nanti intax gillu kunun kundu ga tel khonu iran ken ka ke fi négociation ko iran la imposer khat nanti dingra ke bi yaxel détroit d'Ormuz désormais sir sugam li nan danginon fouré sugam li nan danginon il faut que na autorisation ngoti iranien ma igatin droit de transit anu fois tugan khamine furu kubeni iga dangino iga kebe tugana amerique gër kebe bonondi iran noxo nga yerundo yirgin noxo ke kenna bure a antelle kundingro debere ensuite il a kon nanti iran amerique ina dianti igatin sonu ngatin dia c'est-à-dire ina compensation deber dommage ni beni iger fofo bonondi iran noxo iger yonki su bonon non amerique na nabure kiniya kudo iger gol buru kubeni nyanong ado iger kebe bonon ado iger yonkin kubeni ragno mo ila kon khat nanti États-Unis ado Israël ina programme nucléaire kebe gi maxa ina war iran maxa ana continent donc fi tumunden manaxa iran ti khadi fofu sugen amerique kuralle manya aga kendingirano aga surakuku jamanu ina su bognon Arabie Saoudite nang ba Irak nang ba Kuwait nang ba Oman nang ba fofu sugen base militaire américaine nya ini su bogno nga ini yiland kat Amerique Amerique kuralle ma su suntaxa tintoni donc idagti ku xanuya kamanga aken Donald Trump agen fum aken mamdaga mais à vice président kiandaga donc yirme i masla kum point ya kama bon masla ngeke ku nga jope fuiten parce que iti Amerique dunge kum maslan kum point ni kamang yoguniti Israël an igam dunge point yoguni kama parce que Israël ima dunge nanti liban kefin i négociation ni ko alors que Iran ke ngutu xappe nanti Hezbollah Israël seki danga parce que ido iranien dome seki ken kembana kinyanti gigidag khonu Liban donc igam kuri Liban anan kifi négociation ko intumu liga Liban jamane ga wal falle iga ido Israël ban wala Israël gi sogo nyani pour l'instant sumare négociation kun ken cigra khaya khaganta igana dungi igana hari fumbe tof mena khanga et iranda labanten ko ngidan kun nanti ils ont la main sur la gâchette kenguren man nanti igana hari sika nanti irin kheni i khanta taxune gilla iga tel kheni bon Iran ministre affaires étrangères ke ga tel Islamabad kha ado avion Québec daga avion khor yan avion commercial nyan khaganta ana no khonga do sir dandanto mais siège ni ku lomnu kubeni igre école kebe bombardé yetane gedjan ki gen jopen fin jopen misil howal ke wir fitnonga voilà agar soro kuben lomnu kubeni kernong lomnu nyan lomnu école nyan i lomnu ku photo ni nyaut ado i sak ni kubeni geni kharangenti école naro avion ku siège ni ku na image ni mutu na sanki na koy c'est symbolique parce que kiankan communication ya en temps de guerre na koy crime be Amérique do Israël guerre deberi i ku ngani i geni gejanga im militaire ni ciblé kha it civil ni nya ciblé na haraha civil ni ben gen lemnu nyan et aussi écolier ni nyan yidi ni école nkanyan ko ni bombardé ado danger bega ken donc pour l'instant situation ken ci gra khaya khawona fam nante objectif ni ko ben Amérique gedi sigindi Amérique am objectif ni ko atteindre ban fana au contraire Iran and o har gana ni yonkini ko to bak iranien ko max Iran ken a joppe fo gebe famun parce que lenki duna pétrole nga a contrôle nga an irania kite ignat kebe kenya nyan lenki ogana ragma duna gtre Chine igi sage pétrole ko bonti yuan golf ke jamanu no nga c'est parce que iranien ko yand ken chebob yanchigi ya ils ont tenu tête à Israël ado Amérique kudo kenan katnyan mais king fe kelantian lenki khadi igna rag maigir détroit d'Ormuz ke raga ser suragante fet bakay parce que Donald Trump ke nyan ni man kha autant jamanu ko France ne Europe jamanu ko ni dema inanda khon Iran kudo iga kendingira wunyin mais kumbara
Angleterre ni France ni im dunge yimelon kengure en fin de compte Amérique yimme noxonga fi ke lesme ngedirak yiminil ko publiquement nanti i perde guerre kea et que iranien de ke guerre gagné ha adni iran ko ngi dang nanti har ke gejange jop me wuko ke gejange wan kinyandin wan kinyan ma tege wan den ma tege e wolegeri kenka parce que lenki igdag taxu islamabad igere condition ni kubeni ko amerikam digame jogi kamanga a xam condition ni surita geri jog kama ak fet israël and condition d'entente yok ni haraha im kon kotondi siri donc pour l'instant iger koy ku filibeni ko nanti i cessez le feu de berni hakanta Detroit Dormus ke iramu dunga wala pour l'instant itin ragana fure sugana lef tangin kha an tugana et il faut kana autorisation nyawti iram maka kudo inan katin dungen angal anga dangin embargo kebe ha Amerique gedni jogi kamanga am Amerique na su begi kama inaburi kebe ga golf ke jamanunga inaburi ke warana nyille kati pour l'instant Iran ke ntigira khaya an ke position a donc igeti de bombardement de beri am Israël do Amerique nanti bon Donald Trump ko nanti idi anéantir idi mankon keri idi uranium ke bonondi ranta ha utiliser gejanyo ken taxi maxa a sur femme duna sulogara femme nanti gare nyani akon objectif ni su ado i régime ke ina khonundi akon objectif ni fu am fofo atteindre pour l'instant iran pinni i sigra bane ke a ran kelenki har ganani conséquence ni ko nga dema ko mo xombe boné xok ngil ngeen mo xobé donc adagama duna su parce que lenki pétrole baril de pétrole ke sege carrément carburant ke fok fi a jonko gaz ke mo bané donc duna biraden xanga mamuli aha segena bon France ke fi Iran lenki nanti dak inan dungé Liban nan ke fi négociation ni kuno xong parce que France a intérêt ñan max Liban mais Israël mu dungé ken pour l'instant et à chaque fois qu'on igana taxu igana laydu su tof igana cesser le feu su kofu tofu mena xang Israël an bonondin haqqat su igana taxinda cesser le feu su laydu tof mena xa Israël an bonon Israël xa Amérique kanneya igana kebe suko Américaine Kenya de beran xa soro gir démocrate ni ko Amérique xabang ni même pas Donald Trump nanti ina fernya ina Donald Trump faraxu parce que amendement ni no nga ke fini constitution ni nga iti président gana comportement yo kita ira président ke destitué ira yankanin iga a vice président lona abatenga donc soro yogne khayno nga sénateur ni ngeen ido ken xibare trandeng me gil dardo sasnaxa kudoma et Donald Trump yankandini ina a vice président la batte kha antenon parce que Amerique soro be ni ngeen dunderu ñan ganni fibe gene ak girti yimni jamane noxonya ira dungene mais puisque giridang ti fallea inti dungene yoguni inti dungene parce que itina iranyan cigi igedi jamani manke nyankandi donc ken toko ken inan qor ken toko danga intumulla kenga nyani dan ko humiliation alors que déjà duna sur ko nanti iranyan de gejange ke gagner andi ni and guerre ke gagné donc kend Amérique kon tor siri adi tor siri har ganani Donald Trump ga digam ko ben ko nga sut nant gare nyan tongu fe bon médiane ko ben xaget ni début ke jongar ke ige kefi Iran do Israël lenki i joppe i sufum plinkan surtout France médiane ko iga digamun mo xombe lenki ado ige ni digamun mo xombe ke jangi ke joppadi intban donc changement gibgibe angutunu golle ke no xon et jamane be Europe no xon ka ag wakile nanci carrément nanci Israël kane ken Espagne xabe gen harandi gelenki anya ado Israël na xango xo conflit nya parce que iga no ke bi na xang am lingo tension ngebe ngeyi donc pour l'instant ambassadeur ni nyimini bani sudi ambassadeur ni land kati jamane mais wana femme wana rag kon nanti pour l'instant Iranian dango lodu and avantage ni kit siri guerre ken xonga gidi exploiter dinant Amérique do Israël waga sigra kebe. Ok, d'accord, merci. Khadrou Rotora live qui est tapoté moi aussi. Presque moins de 600 personnes. Enfin, presque 600 personnes médiatées. Et live que nous Khadrou Rotora tapoté, qu'on a partagé. C'est très très important. Si vous avez comme un détail ni bikini, que les gens qui jouent pas dans la wara sasai, ah comme un suko étape par étape, en tout cas man en gros je pense que qu'il n'a pas encore rien ni, comme un famille gibekité. Donc que mon rakamata juste dans live que tapoté aruna partager ken live ke protéger mo siri quoi donc ken ngem pale siabu orwori anda asusu détail rini mais oga point bi sasa ken pa ke négociation point négociation qui ra
khani beger ko mo be Iran da i proposition ni ndeberi kan kawa negotiation kan kawanya na khanne be kama gajangi ngala worne khanne be kama khangaro ko mo wandi ga mo ko America anda mundu Iran maka ta gebe iraga men yaga dunge mais finalement ira le dunge ne na c'est le fait que accepter mais à condition donc ira ka condition de kubeni ko kuntar ne lingi Israël danga khosu ger wori ken kota Israël ger frappe be nya Liban na ser gebe kari mais ça on ga mulana kebeto an kakle langa est-ce qu'il y a ganani khari gana gri Islamabad kengeno ko Pakistan ira ger kubeni ko Amerique gana dungetia nani Israël me dungetia arni manne impacté Israël do Amerique do menaka anke nyime sababon anke nyime danga quoi an manne torno arni manne toro est-ce que Amerique do ni falle ko Israëlia wala arninya kamo anke tumane détail kino ko antu Amerique do Israël kapalle mako anko funendo wulen taralle mako nya parce que funendo wulen taralle mako yagdu lo ha kon taralle mako nya ko soro fili anke fi inti jikuni mais yime mulla angut soro ngant jikuni xay memul ya un problème donc hypocrisie ngebe ñan non Amérique fo gebgebe non américain ku yimni xotte c'est gebgebe non inti Israël xibare lew d'ailleurs wad hari vétéran yogo image peut-être khadori iger bagandi ancien militaire marine signan agani luken senaken ko ga kharun police nger rak men khayga bagandin aga fokong Israël dang nanti birmandang Amérique gatel ke gejange debri Israël batte amtu yahud niku ir fernya bon woganati yahud ni sioniste niku yahud ni choufe ku benu gati ndang sioniste ir fernya na dunare gi kite iger dunare gi kite nokube il faut gebgebe ya famu économiquement ado khadi na chantage ndeberi chantage kebe iga akamanga idi jamanyi mank gebgebe aro ken khong igediro ken khong keta yoguni yakharen khibare ngano khong yoguni igatini enquête Epstein mo surmugu donc na sumare nya ko menyange na ro foy no ko na filmer image ni kuy mak dossier ni kuy maka ado yakhare donc iga nokku kundi maintenant donc itin kan ang dossier Epstein donc Israël ide Amérique ado har Europe me ado sir gebgebe rag nonya ido ken chantage an me kenyan jamanyi manko kuga kanni parce que idi secret ni yogni yani igi maha kun secret ni gana bange kota su igindef jamanyi manki su yankandin igindef jamanyi manki su bonondin secret bane kani nam bonondina donc i kaniti ke bana fotan soufe économiquement kha nabure kebe khaji mak do duna iga économique iga sangante mo kebe ga yilla ga kupan mo be ga gemmi kenka ay kifin mana be sigi skubeni gen wan sarniku agen ko fonkulu ko occidentoniku iga kanni ser sugum ken yangara nyimme fagi su c'est parce que ant fiatu idan ko Espagne mo kha jaman kutukusu angar wori iga mullin kurun iga mullin nkuden iga tumullu yimme fofo do Israël iga woren me har gana ni tout très bien anti Israël gare nyakama parce que wosu wan sarni kudo iga droit de l'homme kibar kebe ko ngagan koti mak mo khobe mais gana ni Israël kenya gen int fokon i faiblena parce que aussi aken Netanyahu ogana ni tongun kong lenki jamantan ganyi gampu ir faire kutey idagdo Maduro wa bateng mais Maduros am fonya kebe kha criminel de guerre ngeen igeti génocidaire ñan cour pénal international and ko procureur de fait mandat d'arrêt international décrété a xane maxa ay tel Amérique ay rin xant fokongo donc hangut no ban nanti ya un problème donc ken kannu kenyanchigi Amérique iga kan yehudi ne ku idirag nokwa itigiti no khotkhote ya iga kan khaganta kempilon chiko amanya bawni Amérique jamane ke yim rumunga fike adi dépasser ya igam ko gejange kenanyame wach khaganta agana to continue kundu su angama mulli Donald Trump yi man problème kita parce que fay problème économique khore ya ritin Amérique noko iragant gemme aha ikun iswana wan sarn kudu yahud ne kusu indi intérêt ban bat int fofotu i intérêt falle i intérêt gant fofo martamp int hari flinke ni ga fayin donc pour l'instant kenyani iga kan Israël fotan soufe dossier Epstein adu secret ni kubeni gimaha kudo igan katini iga khibaru bonondin violon khibaru adu jeni an khibaru ido yakharu adi mentan ken banan iga kanni quoi
D'accord. Merci beaucoup, Siabou. Bon, quand on parle de même Amérique, Donald Trump, oui, mais conséquences ni ben da ay bepate. Qui reware no même influenceur gebe wala parti politique namat parti politique cher khor gebe akeni même ko beni démissionner akla ken ronga wakati bi ida korme famuno kumpo gebe kamana gangu ngara lenki pour que na Trump imerga na ayankan baka fankanga akeni même maga manni men kate Trump imekitana ki reware no ganani agami yawdani ku falle wara agara continuer di batenga pour l'on bini gana ay mekitana kotarinto. Oui, c'est-à-dire aray problème keten kedanga ganani ke gejanga ganani Amerique inti dungen parce que iku nyimni ngan muki American fofo kane avant tout duna sugana kefime ikun America wala kane d'abord avant tout aha Donald Trump me fait mais institution kebe aga incarné nan donc aga institution kebe incarné iku ngeur iga wal moko kebe adiga famun moko kebe har ganani igana tunanti nan kawa destitué na kefi soro ko ngor ko moko mi idai me carrément ha nantay bakyaxe anin ketang sikanya surtout du moment où il jope fike mulondin du moment où fengi jope nyana c'est le fengi jope kitene gananya gam dakkane araw iraw wasena a destituer parce que aussi destitution ke firo xefe bon kengena nya anyan Amérique danga défaite xor nya déjà que militairement il Amérique nia iranda Amérique nia militairement donc si fait américain ka igana rek migri i président de la république destitué araw nyana mutarantena araw nyana ha pour l'instant quand même majorité ke imu tankel laxe xaganta pouvoir do influence su gagni Donald Trump régime kemak asu khima nyankalenki parce que agani finirin agar laydu keberak nanti ngan mu kiyam ngan makay no war pas de guerre amri pour iga d'ailleurs agani finir khakle ngay ajonga giliti Ukraine problème ki akudo na nyam nondo no guerre kena nyeme donc akenyi mu duda ta hui men nanti ke dimmen nyina iga ke guerre khote no khong donc pour l'instant ganani c'est le fait que gana bugu ya su ganani fitna kerak ngana so su ira wasene destitution ke ira wasena den ma tege khaganta faux patan debri ira kenyan kenya lanyan Amérique dans gros prétexte ina a khosa destituer dubane aka kenyan fia vraiment ce sera très humiliant à kenang à parti politique ke danga ado Amérique mi histoire ndanga parce que ce sera la première fois mais iku nyimni ga nok kebe i tampin to an américain iku yimni quoi. D'accord. Merci beaucoup, Siabou. Kana live on tapote toujours. Kana partager mon resiri. Siabou ngamula na question t'en avais posé que ni autant côté nyai. Autant. Ogri wori mogobe. Autant Donald Trump la digan gebe ko. Autant kama. Mai kongo imenanti. Amerique dungene na bugo. Autant ke geza ngana to ko nyemene. Bawuni ikun kajungu kinye autai mu autai donc hari tariye hari kajungu na kinye autai interne autai donc nafante ya ke maga nafante autai quoi. Donc engagement memara est-ce que kanya otanya mantenya iba wala manen parce que des heures wori même Europe jamanu ko kada famu iga Amerique wara position kebe jakantu nonga quoi donc Europe me jamanu gebe commencer na yikhbaru lagati me so benga quoi mais engagement memara kay ni ya otanya mantenya ba ou bien non dikan kanu yanta antinya quoi. No angoto Donald Trump keng agana kebe ko suba ganani suba mpona roga kebe ko ngagana nyarata ninte ban quoi lenki ara njakin watch kati selnga gile khabanu kembere ay lankan khadu wiaran traité de voilà aken kundunya il est imprévisible en météo nya mais Amérique rentre bak autant pourquoi parce que Amérique ga naburi be ga Amérique mak autant noko ken jamani sunte nga participer autant noko kundu Amérique naburi gebe nyan autant noko et aussi Amérique mais ay autant utiliser fo gebe opération gebe du Amérique ga gilita xamne mak autant nyangore ne ko opération ni kane kenyani igana xampe ma appel nyan li ma C'est pas grave. Kana tapote, il commence dans live qui signaler. Kana tapote quoi, tu ok. Kana tapote. xampe ma appel nyan la Non, c'est appel pas nyan grave. la voilà hard femme donc pour l'instant autant que nga sigra kebe
Amérique ranta bak OTAN parce que Amérique hakle ngana haraken Donald Trump ma amahar dal kuturun qas danginto ad OTAN jamanu kusu khiri ik sugdak nyume igere but khore ak deberi igin seven et objectif nin kamado participation ni ku kama parce que jamani su participer na financièrement mais participation ke fo khoten na Amerika kama yan na bure gebe lone aha American to dungen na bure lon noko aga ilen bak gatok kundu mais aussi stratégiquement parce que Amérique gana bugu len ki stratégiquement Europe jamanu ku bana gana kefi igana organisation sigindi har igama khir OTAN ina khir tu fotan ni menani an ko OTAN mo khonya i kharay dang kella wi deman iga position tan kit mais kenga nya Amerique diga men tax wurunu dunano ko a sogon tax wurun khaganta kebe ga nyan kenya kubeni iga front kurumba kebe sigindin keta kunyantele ti drankara ido Amerique finin tax nyan meno khong donc aka kent Amérique arrangé a influence fo gebe ambake donc c'est pourquoi Amérique musakhay nanti bakota non musakhay Donald Trump ndiga mu nyantan quoi. Oui, mais est-ce que avec tout ça, la rara gana yigante baka autant non, quel qu'en soit, Europe, est-ce qu'il te kamani mo gomundi ken su sukane? Parce que ken kota amda la série, Russie nous service de secret, le service de renseignement de l'extérieur mo guti khibare go nanti, Europe yi kamana faire su koto arme nucléaire nga gundonga quoi. Donc est-ce que Europe kan kamani mo gomundi anka rara gana nyana? Mangi me mara khibare ken kamo. Europe kenyimi magano kebe horiani ikun idme ko économique manya kha imu taxoti gejangi xanna max angana ti Union européenne ikun i fumbe ga jongandiri ni kilo ken économie nya parce que Europe jamanu ku iga kan fofo ken gejangi nya ken guerre nya mais tungu nyani ma aussi ndi fam ken kara parce que économie agana nya max ani iga fumbe xel soft power an meilleure arme po khot-khoten économie angana yiga no khongu foku genyan arme po khote dinan tan na dule njambudu anara geja nyoke muru kudo anga do geja ngen taxun donc geja nguku kha idi khota moko su population ke i jofen no yogo igana angini appauvri angana dule ndo dakku njambi su ayilen kat jamane ke régime ninya ayilen kat décideur ni quoi kenyan union européenne ikunga kebe gan qotima kenni euro ke ay khalske kenni économique ya aga tel kane mo xobe kenni iga duna crise économique ni kuganari kat iga gemme mo xobe isugu kitun kin me mo xobe dinante geja nyoke parce que Europe ger kebe wuri geja ngoro ko ben dan xokub guerre mondiale niku Europe ntaxa mulla iga yilen kimme walli yaxe intaxa mulla I jamanu ku remunga yilen kimme tunu donc kenyan ikun itankat économie nya siri dinant geja nyoke n'empêche I geja nyokon kobona metin geja nyokon kobe Europe jamanu ku geja nyokon ngi maxa surtout France geja nyokon ngi max siri mais geja nyoku yogni du khadi surtout fura campinto ku igi khobon Amérique igeni khoba Amérique il faut anyan kho Amérique anyan kho bak maxa mais il faut Americana autorisation qui nan kudo nan katin geja nyokeke nan katina à utiliser donc alors que ando xob bak maxa bon France mais ay geja nyoku ngagan France mais armani ngagan donc industrie d'arme mang max axay gagan jamantan ni mais geja nyoku yogni du I kabanto nyan Europe jamanu ku yimni xot no xon parce que itin kunya dang arme non conventionnelle i kundeberin xa ini mukhundina donc industrie d'armement ke parce que anguto haru bang Afrique bon isuninte non ga geja nyoke deberin kha geja nyoke bego bangaga circulen do foke ament no kusu donc on se pose la question kenchusu industrie d'armement nyan gima kha iga gagana igam kori fitnan nangudi nokni woni kuro e commerce kenan katini marché nan katini fonctionnel iga kungeja nyoku denno igi gagan kha kebe gan kot Europe ke nyimi max parce que Amérique mi fa wati déjà har Amérique mi noko allo khanga américain be nyen marfagant max allo parce que anima khu jinya iga min kha Europe yere Allah ñaan yere keme sine ant sere wala geja marfaga ma khaga jiba non Europe France la yilen keme sine ku ketama police de khana sere kun sumare ñanta ren kun marfanga jiba no ken America mais Europe fait quoi ikun quelle est ken mentalité anti marque de trop quoi si bien que armée khote ngi marque geja nyoku ngi marque arme de guerre ni ma drone ni marque et tout mais à orienter kat américaine quoi Syrie